Je me demande aussi si vous êtes encore très riche. Non, non, je suis plus riche. Non. Je suis pauvre. Et comment ça? Salut les amis. Bi an bɛna kuma walasa i bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na, nafolo caman baden, nafolo min bɛ i kɛ fɛn ye k'i mago ɲɛ, ani nafolo min i bɛ se ka nafolo in mara cogo min na. Donc ka nafolo sɔrɔ, ka nafolo labugun, ka nafolo mara. Ni vidéo b'o de kan. Allez, c'est parti. I kan ka min dɔn o de ye k'a fɔ ko Babani Sisoko an bɔra ka Babani min lamɛn sisan nɔ. Babani ye nafolo sɔrɔ a caman baden, nka a ma se ka nafolo in labugun, nafolo in a ma se ka nafolo in mara. Donc Babani ka nafolo sɔrɔ cogo anw tɛ o ɲɛdɔn parce que o siraw anw tɛ don o sira fɛ. Mais i kan ka min dɔn o de ye jinɛ tɛ nafolo di mɔgɔ ma, wɔkulɔ tɛ nafolo di mɔgɔ ma, nasi tɛ nafolo di mɔgɔ ma, tafo tɛ nafolo di mɔgɔ ma, baara de bɛ nafolo di mɔgɔ ma. N filɛ ka nin fɛn fɛn f'i ɲɛna nin ye, nafolo wari papier de don, wari mɔgɔw de b'a dilan, wari mɔgɔw de b'a signer, wari hakɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ o dadɔnnen don, wari hakɛ min bɛ Bamako, min bɛ Segu, min bɛ Kucala o dadɔnnen don. Donc wari ye fɛn ye, fɛn min bɛ dilan, a bɛ ɲini, a bɛ falen falen ani ɲɔgɔn cɛ. Garisɛgɛ o bɛ se ka kɛ Ala bolo, mais nafolo tɛ jinɛ bolo, nafolo tɛ wɔkulɔ bolo. Donc nafolo bɛ sɔrɔ cogo min na a caman baden Mali kɔnɔ. An bɛna kuma o de kan bi. O de ye k'a fɔ ko Babani Sisoko ale y'a ka nafolo sɔrɔ cogo min na, hali ni an ti don o la, an b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ i kɛra zon ye o, i kɛra politicien ye o, i kɛra jagokɛla ye o, i kɛra fana ye o, i tɛna se ka nafolo sɔrɔ k'a caya k'a bugun i n'a fɔ Babani Sisoko ye nafolo sɔrɔ cogo min na, mais Babani ka nafolo ma ɲɛ a bolo. Déposer ça sur le tarmac à Abidjan, il s'est couché 1 semaine, 10 jours à l'hôtel. Il aurait pu prendre un vol commercial, même si tu veux, tu prends toute la première classe pour toi seul. Ça ne coûte pas un jour de vol. Ou bien déplacer un avion pour aller chercher un plat au Sénégal et venir, c'était pas un problème. Ouais, c'est une histoire de fou, quoi. Il a le don de se mettre dans les problèmes. Qu'est-ce qu'il a acheté des hélicoptères? Et tout simplement parce qu'il était pressé, il a voulu soudoyer un douanier. Alors qu'il paraît que c'est un crime fédéral. C'est une histoire de fou. Ici, nous, on donne l'argent aux douaniers tous les jours. C'est un vrai playboy. Vous avez trouvé le mot. Parce que là, il est très élégant, il est très beau, et il s'habille avec beaucoup d'élégance. Parce qu'il a flambé à Miami. Il a acheté des appartements partout. Je l'ai vu à Miami donner 300 000 $ à une fanfare, petite fanfare d'une école. Ça, j'étais là. Même aujourd'hui, vous lui donnez 10 millions, c'est sûr que demain il n'aura rien, il aura tout partagé. Je crois que c'est presque une maladie chez lui que de... Ouais, il est incorrigible sur ce plan. Parce qu'à Miami, il était en prison, mais on lui faisait des virements. C'est pourquoi les gens ont dit que c'est normal. Parce que moi, je l'ai entendu demander des virements, et non, et qui sont venus. Donc ça veut dire que c'était très clair. Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait une embrouille derrière. L'avion qu'il a pris presque en épave, qu'il a réparé, machin. Mais il y avait un commandant, bon, je ne vais pas citer le nom, mais africain qui était là de lui faire croire que c'est... Bon, et il se k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo di jɛlenya la a ka se ka nafa walasa n bɛ se ka kɛ fɛn ye n bɛ se ka lafiyada sɔrɔ a la cogo min na. Parce que n'i ye a jate minɛ an ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la an tɛ kalan nafolo sɔrɔ cogo la. An tɛ kalan nafolo sɔrɔ cogo la parce que n'i ye a jate minɛ minnu an bangebagaw yɛrɛ olu ala m'olu kɛ nafolotigiw ye, donc olu tɛna se ka anw kalan nafolo sɔrɔ cogo la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen olu bɛ min dɔn dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko an ka taga ekɔli la an ka kalanba kɛ, n'i ye kalanba kɛ i bɛ baara sɔrɔ, n'i ye baara sɔrɔ ko i ka diɲɛnatigɛ a ka ca la lahala i bɛ bɔ nɔgɔ la.
mais o dun sira fɛ an bɛ taa hali o école min fana na nafolo sɔrɔ tɛ kalan école la mɔgɔw kun donc a tɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna wari bɛ sɔrɔ cogo min wari bɛ mara cogo min na wari bɛ se ka labugun cogo min na donc o tɛ kalan mɔgɔw kun mɔgɔw t'u intéressé o la mɔgɔ caman bɛ to sɛgɛn na ten an ka jamana ninnu kɔnɔ u t'a dɔn nafolo bɛ sɔrɔ cogo min na n'o tɛ nafolo min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ malidenw nabɔ nafolo min b'an ka dugu kɔnɔ a b'an nabɔ ala an ti bɔ ka taa nafolo ɲini kɔfɛ a fo dɛsɛbagatɔ tɛ ye an ka jamana kɔnɔ donc n bɛna o kuma d'i ma ni exemple dama ye parce que n'i ye a jateminɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ anw bara baarakɛla tilalen don fo sigiyɔrɔma 4 de donc a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye minnu bɛ sara kɛ baara la donc olu bolo ni kalo sara b'i ye kɔni o ye garanti de y'i ye donc i ka siniɲɛsigi de latigɛlen de o ye o la i tɛ jɔrɔ i bɛ sini kɛ cogo di mais e bɛ baara la mɔgɔ bolo kalo sara baara la ni baara tiɲɛna e t'a dɔn i bɛ min kɛ bilen o y'a sɔrɔ i ye san 10 san 20 kɛ o baara la donc a bɛna kɛ kɔnɔrɔfili ye i ma ou bien ni i nana se a bɛ fɔ min ma ko retraite ye pension ka dɔgɔ pension dɔgɔya b'a to i ka siniɲɛsigi o bɛ k'i bolo degun ye parce que o tɛna se k'a to i bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ka se i bɛ se k'i diya cogo min na i bɛ se ka tɛmɛ o siraw fɛ cogo min na o de bɛ na ni caman ye u bɛ don u kurutukurutu ani suɲɛniw ani fɛn caman na walasa k'u ka sini ɲɛsigi bon o dun kɔlɔlɔ min b'o la aw bɛɛ b'o dɔn o ye kasolataga ye o ye ko caman caman ye anw tɛ fɛ anw ka mɔgɔw ka don sira minnu fɛ donc baara ka ɲi nka baara ye daminɛ de ye walasa i ka nafolo sɔrɔ o bɛ se ka latigɛ cogo min na maintenant baara kɔfɛ anw bara i b'a ye k'a fɔ fana an b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye bololabaarakɛlaw ye donc o bololabaarakɛla ninnu n'olu ye kɛnyɛrɛyew ye i b'a sɔrɔ mɔgɔw don u bɛ se baara la baara min bɛ a to hali n'u ma baara kɛ mɔgɔ bolo u yɛrɛ bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ u yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ u ka ateliers b'u bolo ou bien u yɛrɛ bɛ taa baaraw kɛ mɔgɔw ye baarakɛdaw la mɔgɔw b'u sara bon o fana min filɛ nin ye o n'a a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que o baarakɛlaw ka sɔrɔ i kɛra jagokɛla ye o i kɛra a sugu o sugu ye o ka sɔrɔ gulonnen don i yɛrɛ ka cɛsiri la n'i yɛrɛ ka wuli ka jɔ bon ni e nana bana wagati min na e tɛna se ka baara kɛ tuguni walasa i bɛ nafolo sɔrɔ donc i ka sini ɲɛsigi o tɔ bɛ gɛlɛya i bolo o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fana o mɔgɔ minnu ye kɛnyɛrɛyew ye ni o ye bololabaarakɛlaw ye o a kɛra jagokɛlaw ye o minnu bɛ baara k'u yɛrɛ ye ni a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ anw bara a siniɲɛsigi ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yɔrɔ min na donc ni i banana i tɛ se ka baara kɛ k'a fɔ ko i bɛ nafa sɔrɔ baara min na ani fana walasa i ka sɔrɔ ka bonya fo ni i yɛrɛ fanga i ye dɔ fara i ka baarakɛta fanga kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'i y'o kɛ i tɛ se k'a fɔ ko e bɛ se ka i diya diɲɛ in kɔnɔ i ka fanga b'i la wagati min na k'i diya i ka denbaya ka fɛrɛ i ni denw bɛ fɛrɛ mɔgɔ minnu ka di ye n'olu bɛ se ka fɛrɛ cogo min dugu minnu ka di ye i bɛ se ka taga o duguw la cogo min na donc o ye degun belebele ye min bɛ se anw ka mɔgɔw ma anw ka jamana kɔnɔdenw ma kosɛbɛ maintenant jɛkulu an bɛ se ka fɔ anw bara jɛkulu sabanan ni o ye an bɛ se ka o kɛ mɔgɔw ye ni olu man ca kosɛbɛ mais mɔgɔ minnu yɛrɛ ni société belebelebaw b'u bolo n'u bɛ mɔgɔw ta baara la bon o mɔgɔ ninnu fana olu ni n ye minnu fɔ sisan kɛnyɛrɛye o minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni u yɛrɛ ka ɲinifɛnw ye olu man jan ɲɔgɔn na parce que o mɔgɔ ninnu fana société minnu bɛ minnu bolo a bɛɛ y'ale kelen de ye hali n'i yɛrɛ i ka patron ye Mali kɔnɔ n'i yɛrɛ m'i cɛsiri n'i tɛ baarakɛyɔrɔ la baara ti kɛ baarakɛlaw tɛ baara k'i sago la n'i yɛrɛ ma taa contrat min ɲini o tɛ sɔrɔ donc o fana ye gɛlɛya ye gɛlɛya min b'a to olu tɛ se ka u diya u ka diɲɛnabɔ kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ hali k'a fɔ ko ka sini ɲɛsigi a bɛ gɛlɛya parce que u bɛ sɛgɛn baara la kosɛbɛ maintenant nka o baarakɛla ninnu a ka nɔgɔn olu ma olu ka lafiyada sɔrɔ ka kɛ baarakɛlaw ye mɔgɔ minnu ni au lieu que i ka baara kɛ ka wari ɲini wari de bɛ baara kɛ ka nafa lase i ma c'est à dire que pour que i ka kɛ faama ye f'i k'a bila i kunkolo la k'i man ka baara kɛ wari ye wari de kan ka baara kɛ ye donc faama tɛ baara kɛ wari ye wari de bɛ baara kɛ faama ye donc faama ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a wulila sɔgɔma o a ma wuli sɔgɔma a bɛ sunɔgɔ la o a bi yan o a ti yan o wari bɛ ka baara k'a ye a kɔfɛ donc i kan k'a ɲini ka kɛ mɔgɔ ye wari bɛ baara kɛ mɔgɔ min ye ni pour que i ka lafiya diɲɛ kɔnɔ yan
pour que i ka lafiya ni i sini ma sinikɛnɛ ma hali ni ko cunnen i kan i bɛ lafiya cogo min na mais o tɛ sɔrɔ f'i ka tɛmɛ taabolo dɔw fɛ donc o taabolo olu an ye ɲininiw caman kɛ donc olu taabolo ninnu bɛɛ bɛ se ka don o da fɛ bɛɛ bɛ se ka don o da fɛ o kuma masuru ye jumɛn ye n'i ye hali tubabu ka livre dɔw ta minnu bɛ yen u b'a fɔ min ma ko l'homme le plus riche de Babylone donc n'i ye o tariku ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko masakɛ donc masakɛ bɛ bɔ u ka kɛlɛ la ka na a ka dugu kɔnɔ Babylone tun ye jamana ye fɔlɔfɔlɔ jamana min tun kɔnɔna na ni sɔrɔ tun bɛ yen kosɛbɛ mais sɔrɔ in tun tɛ labɔli kɛ donc jamana kɔnɔdenw fan kelen bɛ yen sɛgɛn min ɲini ka na olu faga i n'a fɔ mɔgɔ damadamanin bɛ yen nɔ olu bɛ sɔrɔ kɛ kosɛbɛ donc wura min tun bɛ yen nɔ n'i y'o wura sariya ye donc ale tun taara kɛlɛ la donc ale tun taalen kɛlɛ la Etamit ale seginna ka na donc a seginnen ka na a y'a ye k'a fɔ ko sɛgɛn bɛ dugu kɔnɔdenw na a ko ko ale tɛ se ka sigi fantanw kunna k'ale tɛ se ka sigi dugu kunna dugu min ni sɛgɛn bɛ ɲini ka na dugudenw faga donc o de kɛlen na a ye dugu mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ donc nafoloba bɛ mɔgɔ min bolo dugu kɔnɔ ka tɛmɛ duguden bɛɛ lajɛlen kan ni o ye Arcade ye donc a ye Arcade wele ka duguden 100 ta o duguden 100 ka sɔrɔ k'a fɔ Arcade ye ko Arcade ka nafolo sɔrɔ ɲɛfɔ olu ɲɛna walasa u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min olu fana bɛ se ka tɔw lakalan cogo min na donc o de kɛlen Arcade y'o jama fara ɲɔgɔn kan donc dɔnniya so b'a kɔnɔ donc jama sigilen dɔnniya so b'a kɔnɔ donc Arcade ye mɔgɔw ɲininka a k'u ma ko aw bɛ mun baara kɛ bɛɛ y'i ka baara ɲɛfɔ Arcade ko k'ale yɛrɛ ye a daminɛ tan de yanni ale ka kɛ fɛn ye nka walasa i ka nafolo sɔrɔ ka nafolo mara nafolo min bɛ i lafiya walasa i bɛ kisi babani ta ma walasa i bɛ kisi mori baaratagaw ma ani doma baaratagaw ma nafolo ko sira fɛ a dalu fɔlɔ a dalu fɔlɔ i bɛ baara o baara la i bɛ ko o ko la n'i ye sɔrɔ kɛ i k'i yɛrɛ sara wari fɔlɔ min bɛ sɔrɔ i b'i yɛrɛ sara o yɛrɛ sara o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye sɛfanden 10 sɔrɔ i bɛ sɛfanden 1 mara sɛfanden 10 i bɛ sɛfanden 1 mara donc n'i ye sɛfanden 10 sɔrɔ i bɛ sɛfanden 1 mara n'i ye 10,000 sɔrɔ kalo la i bɛ 1,000 mara n'i ye 100,000 sɔrɔ i bɛ 10,000 mara si ka sɛgɛn tɛ se ka ban k'i bɔ nɔgɔ la k'e ka lafiya tant que e ma se ka temps mara i ka sɔrɔ la donc n'i ye temps mara i ka sɔrɔ la dɔw bɛna fɔ ko k'olu bɛ sɔrɔ min kɛ n sigilen don wo kɔnɔ aw bɛna fɔ ko aw bɛ sɔrɔ min kɛ ko o sɔrɔ yɛrɛ tɛ aw ka dépenses labɔ o sɔrɔ yɛrɛ t'aw ka musakaw bɔ ko n'a fɔra ko ka temps mara o la ko o bɛ kɛ cogo di o yɔrɔ de la Arcade ko mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ sɔrɔ min kɛ sɔrɔ tɛ i ka musakaw bɔ ko nka n'i ka musakaw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ musaka min ni i tɛ ɲɛ min kɔ ani musaka min ni o ye ni dugɔn musaka ye f'i ko i ka se ka olu de bɔ ɲɔgɔn na donc n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye ka kɛ nafolotigi ye nafolo k'a sɔrɔ k'a caman ba k'a la bugun k'a mara o tɛ se ka kɛ fo i ka sɔrɔ i k'a don da fɛ da min ye i tɛ ɲɛ min kɔ ye ka ni dungɔ to yen daminɛ la fɔlɔ donc o ni dungɔ ye mun ye n balimakɛ e bɛna bazin laban min san i bɛ se ka ɲɛ o kɔ dɛ e bɛna téléphone laban min san i bɛ se ka ɲɛ o kɔ i bɛna écran plat télé min san i bɛ se ka ɲɛ o kɔ donc o dépenses i bɛ se ka crédit min san i bɛ se ka ɲɛ o kɔ fo i k'i sigi de ka a lajɛ i ka nafolo bɛ don da min fɛ k'a lajɛ da fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni nafa tɛ o la da fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka bɔ a ma da fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni o tɛ nafolo la don i kun parce que Robert Kiyosaki b'o de fɔ ko k'i ka actif ni passif bɔ ɲɔgɔn na donc comme o tubabukan ye o ko dili dɔnnen don kosɛbɛ nka k'i ka a jateminɛ fɛn o fɛn n'a tɛ nafolo la don i kun fo ka a labɔ i kun de donc i ka i yɔrɔ janya ka bɔ o la minnu bɛ nafolo la don i kun fɔlɔ donc i bɛ i ɲɛsin olu de ma maintenant n'i ye o bɔ yen kalo o kalo i mana 100 sɔrɔ i bɛ temps mara kalo o kalo i mana 100 sɔrɔ i bɛ temps mara balimakɛ
i bɛ san 3 san 4 san 5 sɔrɔ la kuma o kuma o b'a sɔrɔ i ye dɔɔnin sɔrɔ dɛ maintenant Arcade ko wari tɛ bugun k'a to jɛmɛni kɔnɔ ko wari tɛ bugun k'a to i ka soju la ko wari in k'i ka o don fɛn dɔ la fɛn min bɛ nafolo lase i ma fɛn min bɛ nafa lase i ma donc na mɛ ka ɲɛ dɛ kelen i yɛrɛ sara 2 i yɛrɛ sara i ye nafolo min sɔrɔ o nafolo i ye o bila i ka jɛmɛni kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ i tɛ fɛn o fɛn ni o ye dépense fu ye kɔɲɔlataga fu tɔn cɛ fu fɛn o fɛn n'i bɛ ɲɛ o kɔ i y'o tigɛ ka bɔ a la donc n'i ye o 2 o matarafa 3nan i ye musaka sɔrɔ o musaka k'i ka don da la fɛn min bɛ nafolo lase i ma maintenant fɛn min bɛ nafolo lase i ma o fɛnw ka ca n bɛna video wɛrɛw k'o ka Mali la walasa i bɛ se k'i ka nafolo don nafasɔrɔdaw la nafasɔrɔda min ni o bɛ musaka lase i ma ka sɔrɔ nafolo in yɛrɛ ma tiɲɛ i bolo donc o fɛnw ka ca donc mɔgɔ bɛ se ka nafolo don fɛn min na ni a bɛ dɔɔnin ladon i kun tuma bɛɛ a bɛ dɔɔnin ladon i kun tuma bɛɛ donc f'i k'i ka nafolo don o fɛn dɔ de la nka kana nafolo in ta k'a fɔ k'i bɛ taa Jakarta kura san ou bien k'i bɛ taga mobili san Jakarta o tɛ nafolo ladon i kun dɛ fo ni a y'a sɔrɔ i bɛ baara kɛ ni Jakarta in ye ni Jakarta sanni b'a to baara min ni dɔ bɛ fara o sɔrɔda kan n'o tɛ n'i ye Jakarta kura san i ka nafolo tiɲɛni de Jakarta bɛ wari labɔ i kun de a t'a la don i kun donc actif ni passif donc Jakarta bɛ yan de parce que a tɛ wari la don i kun mais n'i ye taxi san k'o bila circulation na o bɛ recette min na don i kun donc o ka ɲi donc o ye actif de ye donc i kan k'i ka nafolo don o fɛn sugu de la minnu bɛ dɔɔnin na don i kun tuma bɛɛ a bɛ se ka kɛ i ye katakatanin san o a bɛ se ka kɛ i ye puspusuni san o botoronin san o mais fɛn o fɛn san a bɛ se ka kɛ i y'a juru don dɔ la min bɛ dɔɔnin d'i ma kalo o kalo tɔnɔ ye a bɛ se ka kɛ i y'a don jagofɛn na a bɛ se ka kɛ i y'a don nafasɔrɔdaw la nafasɔrɔda minnu b'a to i bɛ dɔɔnin sɔrɔ nka i ka nafolo bɛ to i bolo donc o ye point 3nan ye fɔlɔ i b'i yɛrɛ sara 2nan i bɛ dépense fu i bɛ ɲɛ fɛn fɛn kɔ i b'o bɛɛ bɔ yen walasa i bɛ se k'i yɛrɛ sara 3nan donc o ye i bɛ tɔnɔ sɔrɔ fɛn min na i b'i ka nafolo in ta ka a don o da fɛ maintenant Arcade ko ni i tɛmɛna o kɔ ko ka n'i ka wari don kunbalan na donc 4nan k'i ka nafolo matarafa ka n'i ka wari don wo kɔnɔ i tɛ se ka a labɔ wo min kɔnɔ Arcade ko k'i ka n'i ka wari don wo kɔnɔ wo min tɛ ko sanuman ye terrain dadumani yan nin projet ba in bɛ a gannen b'an kɔ n'i ye nin di n'i ye 100,000 di i bɛ miliyɔn 1 sɔrɔ sinikɛnɛ nin juru don na yan nɔ sini n bɛ nin sara i ye miliyɔn 100 ni miliyɔn 50 o tɔnɔ dumani ninnu k'i ka i ɲɛ tɛmɛ olu kan k'i ka i ka nafolo don fɛn na i yɛrɛ bɛ fɛn min sidɔn c'est pas parce que mɔgɔw ko wari bɛ sɔrɔ nin ko la ni e t'a sidɔn k'i ka n'i ka nafolo don o la donc Arcade ko point 4nan k'i ka nafolo 4nan k'i ka nafolo matarafa fɔlɔ i k'i yɛrɛ sara 2nan i ka dépense fu dabila 3nan nafolo in k'i ka a don fɛn na fɛn min bɛ nafa lase i ma 4nan k'i ka i ka nafolo matarafa ka a kisi suɲɛni ma ka a kisi namaratɔw ma maintenant 5nan Arcade ko i bɛ si yɔrɔ min na k'i ka fɛɛrɛ kɛ ni se b'i ye i siyɔrɔ k'i ka bɔ luwanse la ko parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ nafolobatigi ye ka sɔrɔ i ka denbaya hakili sigilen tɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ hakili sigilen tɛ k'i to luwanse la donc k'i ka fɛɛrɛ kɛ ko i ka bɔ sigida la sigida min ni sɛgɛn ka bon kosɛbɛ a yɔrɔ la k'i ka taga quartier kuraw la ko quartier kura ninnu ko olu avantage ye min ye olu nafa ye min ye ko yen yɔrɔ ninnu na dugukolo da man gɛlɛn kosɛbɛ wa a dugukolo n'a ye san 10 san 20 kɛ a terrain bɛ valeur sɔrɔ ka taa fɛ donc Arcade ko n'i bɛ se ka juru sɔrɔ ka so jɔ ou bien ka ATT buguw ɲini i k'olu sugu ninnu ɲini donc i ka bɔ luwanse la parce que luwanse man ɲi
luwanse man ɲi e bɛ nafolo sara sotigi ye kalo la i bɛ san 20 ko la san 30 so tɛ k'i ta ye ni ATT bugu dun don san 20 bɛ dafa kuma o kuma san 25 so bɛ k'i ta ye donc arcade ko i ka bɔ luwanse la o ye point 5 nan maintenant point 6 nan arcade ko i ka sini ɲɛsigi arcade ko pour que i ka kɛ nafolotigi ye kana bi dɔrɔn lajɛ dɛ k'i ka sini ɲɛsigi o sini ɲɛsigi o ye jumɛn ye don min na n'i tɛna se ka baara kɛ don min na n'i ka baara tiɲɛna i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na caman bɛ an bara u ka baaraw bɛ tiɲɛ san 50 tɛmɛlen kɔfɛ u b'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ don ko wɛrɛw la baara wɛrɛw tɛ sɔrɔ a bɛ kɛ ɲanimangoro ye donc walasa i bɛ kisi o ma depuis bi o bɛ ɲɛsigi donc arcade ko an ka pension n'u ka dɔgɔ u ka dɔgɔ tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la hali n'i ma degun sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la k'i ka sini ɲɛsigi o sini ɲɛsigi o bɛ tɛmɛ ni ko o labɛn depuis bi donc i ka sini ɲɛsigi donc o sini ɲɛsigi ninnu fana an bɛna video k'olu kan donc i bɛ se k'i ka sini ɲɛsigi cogo min na walasa ka lafiya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant o ye point 6 nan ye a point laban n'o y'a la belebeleba ye donc arcade ko k'i k'i yɛrɛ kalan i k'a dɔn wari bɛ sɔrɔ cogo min wari bɛ ɲɛɲini cogo min na mais n'i bɛ ka nin video lajɛ déjà o b'a yira k'a fɔ ko i bɛ kalan sira kan parce que an bɛna kalan wari sɔrɔ cogo k'a mara ani k'a labugun an bɛna video caman kɛ olu kan nka k'i k'olu ɲɛɲini i bɛ video caman sɔrɔ internet kan dɔnniya caman bɛ sɔrɔ livre kɔnɔ donc k'i ka wari ɲɛɲini ka wari ɲɛdɔn donc ko n'i ye nin point 7 matarafa i bɛ nafolo sɔrɔ ka nafolo labugun nafolo tɛ tiɲɛ i bolo wa i bɛ nafolo jabɔ wa i bɛ lafiya parce que mɔgɔ lafiyalen ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ da ka hami sini ɲɛsigi la mɔgɔ min ye baara kɛ o a ma baara kɛ o a bɛ nafolo sɔrɔ jɛlenya kan donc o tɛmɛlen kɔfɛ fana kunnafoni caman bɛ yen nɔ arcade bɛ minnu di ni juru gannen don i la juru ka gɛlɛn e mɔgɔ minnu ma bi ko i kana boli i ka jurumanitigiw ɲɛ layidu t'aw ye i ka délai d'u ma i bɛ se k'u ka wariw sara wagati min na i k'a tila dɔɔni o de bɛ jɔn kɛ hɔrɔn ye parce que hadamaden hɔrɔnya o ye i ka danaya kuma i ka danaya ani i danbe min b'i la o de ye hadamaden o de bɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye donc hɔrɔn bɛ minɛ o de ma donc hɔrɔnya kana kɛ fu y'an bolo an ka jamana kɔnɔ o de la ni juru b'i la i ka jurumanitigiw kana boli u ɲɛ i bɛ tiɲɛ f'u ɲɛna i ka sɔrɔ jateminɛ n'i bɛ 100 sɔrɔ ni mɔgɔ min ka 50 juru b'i la i b'a ɲɛfɔ a tigi ye k'i bɛ se ka 10 de sara kalo o kalo donc o ka fisa ni k'i dogo ka boli ani juru ɲɛ donc arcade ko i k'i tilen o siraw fɛ maintenant nin de ye o point 7 ye point 7 minnu nafa ka bon kosɛbɛ mais n y'a ɲɛfɔ i ɲɛna cogo min na komi na walasa i ka se ka se point 7 ninnu k'olu matarafa o b'a to i bɛ nafolo sɔrɔ maintenant nafolo n'i ye nafolo sɔrɔ sisan cogo min na fana donc a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka to komi n y'a fɔ n ko anw bara mɔgɔ ye catégorie 4 de ye pratiquement donc minnu tɛ baara la o t'a la dɛ minnu tɛ baara la aw bɛ se ka don bi tɔn na anw ka tɔn na an b'aw dɛmɛ aw ka baara sɔrɔ baara min bɛ a to i bɛ se ka i yɛrɛ sara donc n'i y'i yɛrɛ sara kuma min de ka yɛrɛ sara daminɛ mais i b'a bila i kunkolo la k'e bɛ baara min na i tɛna sa o baara la donc n'i y'i yɛrɛ sara kuma min na ka commencer ka i ka wari don nafasɔrɔdaw la nafasɔrɔda minnu bɛ sɔrɔ lase i ma donc i bɛ sɔrɔ ka lafiyada sɔrɔ wariko sira fɛ o lafiyada wariko sira fɛ n'a fɔ ma ko indépendance financière donc o yɛrɛ o bɛ jate wagati de fɛ o ye de i bɛ se ka wagati joli kɛ hali n'i ma baara kɛ i ma foyi kɛ i bɛ continuer ka balo donc n'i ye o sɔrɔ ka lafiyada sɔrɔ o sira fɛ tuma min na donc o de ye wariko sira fɛ i lafiyara mais kana baara kɛ wari kama mais wari ɲini wari min bɛ a to a bɛ baara kɛ i ye yani i ka nata k'a fɔ par exemple sisan k'a fɔ ko i bɛna mobili ɲumanba san i bɛna jakarta kura san ni i ye 500 fɔlɔ min sɔrɔ o 500 fɔlɔ i b'o o don nafasɔrɔda la nafasɔrɔda min bɛ 5000 bɛ 5000 na se i ma kalo o kalo maintenant o 5000 n'o o 5000 ni i bɛ tila ka i yɛrɛ sara o fana la de tuguni donc i bɛ o 100 sarada la i bɛ 10 ta k'o mara i ka jiginɲɛ kɔnɔ maintenant o tɔ ni o de cayara i bolo i bɛ se ka jakarta san o la k'o boli i bɛ se ka mobili san o la k'o boli parce que fantanw de bɛ fɛn san
fɛn minnu b'a yira ko mɔgɔ ye faama ye k'a sɔrɔ u tɛ faama ye donc faama o bɛ fɛn san fɛn min ka d'a ye wagati min ka d'a ye k'a sɔrɔ a ma kɛ a ma degun ye juru fantan de bɛ juru ta walasa ka fɛnw san fɛn minnu ti nafa lase a ma fo ka wari bɔ a kun fantan de bɛ juru ta ka mobili san fantan de bɛ juru ta ka monturu ɲuman san fantan de bɛ juru ta ka bazin san fantan de bɛ juru ta ka téléphone ɲuman san donc o fɛn fɛn filɛ nin o si tɛ nafolola don a kun fo ka nafolo la bɔ a kun parce que fantan bɛ fɛ mɔgɔw k'ale ye i n'a fɔ ale ye faama de ye ka sɔrɔ faama tɛ donc faama dun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ale ye wari sɔrɔ a bɛ fɛn de ɲini fɛn min bɛ nafa la don a kun donc il faut que i ka o hakilina de bila i kunna donc n'i ye wari fɔlɔw sɔrɔ fɛn ɲini fɛn bɛ nafa la don i kun maintenant o fɛn ninnu bɛna wari min na don i kun o wari i bɛ se k'i diya n'o wari de ye cogo min ma n'i diya parce que i ye baara kɛ o i ma baara kɛ o o wari bɛ don i kun f'i ka o hakilina de bila i kunkolo la donc nafolo b'an ka jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ se ka nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye nka fo dɔɔni dɔɔni de don an ka hakili dilan ka an dege wari ɲini cogo la wari sɔrɔ cogo ani wari mara cogo la an kana kɛ baba ni sisoko ɲɔgɔn ye donc nin ye bi vidéo ye maintenant ni nin vidéo diyar'i ye ni abonnelen don ka ban donc i bɛ se ka a partager n'i ma abonné yɛrɛ i b'i abonné pour que vidéo nataw i bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min na et puis i bɛ se ka notification fana activer o la i tɛ vidéo foyi jɛ. Il y avait la guerre vers Kinshasa au moment de Babani Sissoko. Il a même envoyé des avions aller prendre les Maliens qui sont là-bas. Il a beaucoup fait pour le Mali. Quand l'État est obligé de faire recours à l'OMI, aux partenaires pour évacuer les Maliens, mais les Maliens du Zaïre, c'est Baba qui les a évacués seuls. في هذه الأثناء La dernière fois, même il y a 2 ou 3 ans, il a envoyé, je lui ai fait une valise. Lui, s'il ne faisait pas de cadeaux, il n'était pas content. C'est son genre. Ouais. Il aimait beaucoup donner aux gens, surtout les cadeaux. J'ai eu d'argent. Un moment, j'ai monté, j'ai compté. Moi, je peux dire que j'ai monté. Je peux un petit capital qui fait 304 millions de dollars. Vous avez reçu 242 millions de dollars de la banque? Madame, je n'ai pas reçu 242 millions. C'est une histoire qui est un peu fou. Il faudra que les messieurs se mettent devant les gens, expliquer d'où passe l'argent. Mais 242 millions de dollars. Écoute, comment cet argent, on peut faire sortir dans une banque? Comment le faire sortir dans une banque? C'est ça le problème. Et que tu fais sortir, et ce monsieur, il n'est pas le seul qui doit ordonner les transmissions de l'argent de la banque. Il faut que ça passe à, quand même, ça, je ne sais pas, un banque, d'un virement bancaire. C'est une seule personne qui le fait. Ce n'est pas une seule personne qui le fait, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent faire ça. Alors oui, pourquoi? Il y a la personne qui s'appelle Mohamed Saleh Ayoub. Mohamed Ayoub, Mohamed Saleh, c'est son nom émiratif. Non, le nom que je connais, c'est Mohamed Ayoub. Oui, voilà, Mohamed Ayoub, qui était l'assistant directeur de la banque. Et en sa défense, parce que lui, il est allé en prison pour ce crime, et en sa défense, il vous avait impliqué, et des autres aussi, mais surtout vous, en disant que vous l'avez mis sur la magie noire. Oui. Continue. Mais vous étiez à Dubaï plusieurs fois. J'étais à Dubaï. Oui. Les messieurs dont vous parlez, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà vu. J'ai déjà été, le seul contact que j'ai eu chez le monsieur quand j'allais acheter une voiture. La banque m'a acheté, j'ai payé, bien sûr, le compte de banque. J'ai une voiture japonaise. Mais madame, quelqu'un qui a ce pouvoir, pourquoi il travaille?
Quand quelqu'un a ce pouvoir comme ça, pourquoi tu travailles? Tu n'as qu'à rester là, à penser à toutes sortes de banques du monde. Aller penser même aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, en Arabie Saoudite, même en Afrique ici. Tu n'as qu'à te coucher tout sur les banques, on te donne ce que tu veux. L'argent n'est jamais trop. L'argent, je n'ai jamais trop, non, mais... Non. On a 10 milliards aujourd'hui, non, demain on pense avoir 20 milliards. On a 20 milliards demain, après demain on pense avoir 40 milliards. C'est comme ça. Tout peut suffire, sauf l'argent. L'argent n'a jamais tout. Parce que l'argent, c'est quand même assez dangereux. Parce que quand on en a, il faudra avoir beaucoup faire attention. Il ne faut pas être votre économie vous dominer. Si votre argent vous domine, vous êtes foutu. Vous n'avez plus contrôle. Vous ne faites que seulement des bêtises. Et vous ne pouvez même pas des fois respecter votre propre famille. Parce que vous pouvez être possible. C'est là qu'il est mal dit. Madame, l'argent, on n'a jamais suffi. Il a fait sa vie. En fait, je crois que c'est la vie qui lui plaisait. Être un flambeur. Il n'a pas peur de perdre de l'argent. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Moi, j'en ai jamais vu. Je me demande aussi si vous êtes encore très riche. Non, je ne suis plus riche. Non. Je suis pauvre. Et comment ça?